हाय आमे पोखरी भितर को जाऊँ माछ धरिया पीसी माँ आसछन्ति तो बाबा जाल पके आम भितर को जीवा देखिया कौन माछ पड़ुछि। प्रबल मात्रा रे पानी माछ पड़िबो कि नहीं के जाने। पीसी माँ आसछन्ति तो से समस्ते व्यस्त माछ धरिया आम गाँव भी केते जन आसछन्ति माछ धरिया बाबा जाल बनाउछन्ति माछ धरिया बना स्टार्ट हेछि केबेठु कि बनै कि उठी पन्ना ए हम झियो फास्ट पाटा खावार আছে না তো খাওয়ার মাছকে খাওয়ার দেনান্তি বড় মাইল নান্ডু বড় মাইল তো নাকি ফাস্ট পাবে না আইয়া করে যে ধান দেখা যায় আর এটা উঁচাই কেন ধান গোটা জড়াই পড়ছে छाट तो बापी सुनो छाट पूरा एकदम जोर की छाट सुन पूरा समस्त भाविले जे भल पके देखला बेलू डाल उपरे माछ ना हालू से छिंड जे जो आपला बैग लागि तो हम खाली खुल थबार को टके खुलते को है हां जानो तो बैग टिक जानो खाली टिक खुली जावे जानो कमटा जानो जा छिड़ी जावे इगल खुलबे नहीं छिड़ी जावे खुलबे एई कोन चिंगुड़ी फिंगुड़ी करिया ना कोन तुम्हाके भी छाड़ा आई माँ समस्ते व्यस्त ए दी जन रोसई करियारे पूरा व्यस्त गोड़िया फेली रखছে যাতে জাল দিবে কিন্তু মাছ আইছে এই আমার হিরোইন ছিড়া হই কি নাচুজি কাকা রে না ছবি এই এই চালছি তার নাচ সব বেলে ওতে পাটার ট্যাংরা পুরি পজিশন দেখতে ভালো লাগিব দেখি গরম করে সিটাতে জল কি সুন্দর লাগছে पूरा व्यस्त पीसिंगर ए मन खराब है माछ धरी बना अच्छा आज भौणी की धरी की खोइबे ना जोड़ एकदम ना बाबा मोबाइल चलिए प्लास्टिक चालो नहीं माछ धरी बारे व्यस्त हाय ये माछ धरी पाले नहीं खाली हाय ता मुंड नहीं सी निजे खाई दे सी मुंड निजे खाई दे
ଏ ମୁଣ୍ଡ ନିଜେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଲି ମାଛ ଦେଖୁ ନାଇଁ ଧରିକି ଲାଷ୍ଟ ପାଳିଗଲା କାଇଁ ଆମ ହିରୋଇନ ହେଇ ବଇଛି ସିଏ ପାଠ ପଢିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବେ ମାଛ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପାଠ ପଢା ଯାଏ ନା ହିରୋଇନ ବସିକି ନାଚୁଛି ପାଠ ପଢୁଛି ତାର ସବୁ ଚାଲିଛି ଇଏ ଏତେ ପଣ୍ଡିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ପାଠ ପଢିବ ଟ୍ୟୁସନରେ ପାଠ ଅଧା ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ ଧରା ହେଇଛି 5 କିଲିଆ ମାଛ ସକାଳ ପରଠୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଏବେ ବାବା ଦିଦି ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ 5 କିଲିଆ ମାଛ ଧରିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ମାଛ ସେମାନେ ତ ଆସିଲେ ସବୁ ପଳେଇଲେ ମାଛ ଧରି ପାରିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାଛଟା ପୋଖରୀଟା ବହୁତ ଛୋଟଟେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ମାଛ ଏଇଠି ପଡ଼ିଲା ବଡ଼ ପୋଖରୀରେ ଛୋଟ ମାଛ ପଡ଼ିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୋ ଦିଦି ପୁରା ଖୁସି ହେଇଛି ମାଛ ଦେଖିଛ ମୁହଁ ଦେଖୁଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ପଳେଇଲାଣି ଘରକୁ